Okay, full position sa team Karkar. Joseph, nagawa na, nagkakusog ng mga birada. Gara, pukot. Oh no! Oh no, Luigi. Ono, 0 pa, 1-0. Ono, 0 ha? Service yung balas. Ono, 0 na. Pabor sa team Karkar. Jeffrey, firing. Sus, grabe ang kakusok. Igus kilat ang dipinsa sa team San Fernando. Double. Once again, we would like to thank the sponsor of this bakbakan. Boss Enriquito Canuday, Boss Lino Hirasta. O sa ato ang ka-beautiful na ito tiraha. Oy! 3 na boss? 3-0. 3-0 run in favor of team Karkar. Wait! 4-0. Organizer promoter na to si Idol Joseph Cabarsitausa. Ang ato ang gadua diri sa team San Fernando. Mao na itong organizer. Ting! Mag-yuting! Ora! Sapli sila. Double. Shoutout sa ato ang sound system. Ang atong sound system ron, ang Active Disco Mobile. Indok kayo itong sound system. Klaro kayo. Tinaw o klaro. 4. Team San Fernando draws first blood. 4 na. Kini. Mark, gilampaso na. Ay, huwag magkasinabot ang dipinsa. Side out. Yan yung Mark. Happy Fiesta in advance diri sa Campao Pitalo in honor of Senior Santo Niño. Saka. Wait! 5-1. Pista diri sa Campao Pizza 28 sa Pebrero. Kuha pa. Sagam. Tora. Lagi nga juicy pa. Ay, ngiga dipinsa Jeffrey. Change court. No size. 5-point lead in favor of team Karkar. Ato decision game 3. Servicio, Jeffrey. Point. CD, Ono. Bate. Pista diri Senior Santo Niño diri sa Campao. Senior Santo Niño ang Bato Balani sa Gugma. Bang naunsi ang dipinsa sa team 4 lang tabay. San Fernando. Muli kita Karkar. Pana. Team San Fernando must stop the bleeding. Ayan, sagam. I-upload ang tira ngayon. Side out. 8-1 ha, 8-1. Double. Servisyo, Joseph. Bang, buslot. Buslot ang Nico. 2-8. Servisyo, Joseph. Panginti ka matos, hindi kibalas tinador. Gigainting eh. Gibala mas tirador ang bulang inting. Tris Oso. Joseph serving para 4. No?
Goal. 4-9. 4-8. 4-8. Saya tabi. Service yung Joseph. Hinay-hinay. No. Change position. Na-inrock. Di magsilbi ni. Inrock si Jeffrey o si Ayan. 5, 8, tulo na lang. Drop shot. Lagi hatag ni Sumrin. Nakatira si Jeffrey. Bibagdo ka ngayon. Kuwang iting. Ulaan pa ni Jeffrey. Nangulatan naman. Dapat yun. Grabe rin ka. Nakabalipro pa ang team San Fernando. Tara. Tara. Wala. Sa malipat lang. Ay, Mark! Ano? Susan Roses, Amalia Puentes. Araw yun tayo. Ipinsa ang team Karkara to. May tao na rin. Ricky Luman, Rio. Servisyo. Ayan. Torang pumasisan. Kuha. Joseph again. Nice defense. Torang. Ay. Joseph throw it away. 5-9 na. Last 3 na ang team Karkar. Okay, bola sa team San Fernando. Servisyo Mark. Balas. Ay. Why, nakaalmasan yung pinsa. Kala. Bola sa team Karkar. Kanina ba? Noemi. Kini para Jis. Servisyo Balas. Sok Ningning. Jis. Last to. Servisyo Balas. Nice one. Well. 11. 11-5 was. Banta lagi doon. Bala ni Rio. 5-11. For the win. Para champion. Daw ka. Tuntaw. Servisyo Balas. Kuha pa. Bang. Bundak na. Pungil sinting. Now na. Congrats. Jeffrey Balas o Gayan. Sila atong champion sa ato ang minibit pagpakan diri sa Kampaog Pitalo, San Fernando. Okay. Awarding